gikan kog supermarket palit kog pagkaon sa iring kay na hurot na gyud ang pagkaon ni Mimingkay. Naglakaw ko padong ko uli. So kita ko sa kabuok iring akong gitawag. Pagtawag nako ni gawas man nung yang isuon man kay pare-pareha ra man ni kolor. Lahi na gining nang nakaibinuing iring guys kay makita kag iring sa gawas maluoy ka magtan-aw nga kanang walay gikaon ba. Pagtawag nako balik naan man tulo naman noon ni sila day daghan day ni sila na day ni sa skilid ra nagpuyo aning naitanom uloy kayo una akong gitagaag pagkaon ako sang gitan-aw kadali kay maluoy sa ka malipay sa ka magtan-aw nila bang imo silang gipakaon kay sus kuan jud ganing mga stray cat na ba say di ka nang uban baga di kung nata extra gamay so atos lang pakano no di ba luoy kay mapres-pares sa jud siya kolor tanan. Nagsuon gani sila. Pagadahom ko usar ka buok, tulo man dai ini sila ka buok. Pero pag tanaw nako dito sa tanom na pa man dai isa murag upat man dai ini sila di ay di giapod-apod na ako pakaon.